नमस्कार केबे भाविचंती कि आमे जो भाषारे कथा हेउ तार कहानी केते पुराणा होई पारे 1000 वर्ष 2000 वर्ष आज आमे आम निज भाषा ओडिया भाषार सेही भଳି एक रोमांचकर यात्रारे बाहरिबा जानिबा केमिति एहा भारतर एक शास्त्रीय भाषार मान्यता पाइला। तेबे चालुंता आरंभ करिबा एही कहानी। गोटिए इंटरव्यू चली थाए। जणे पटे थांती प्रख्यात बंगीय लेखिका तस्लिमा नसीरेन आउ अन्य पटे जणे ओडिया सांबादिक जनक ओडियारे प्रश्न पचारु थांती आउ तस्लिमा बंगलारे उत्तर देउ थांती। आउ सबुठु आश्चर्यर कथा दुहे दुहिंक कथा पूरापूरी बुझी पारुथिले। कोनोसी अनुवादकर दरकार पडु नथिला। तस्लिमा निजे कहिथिले आपण ओडिया भाषारे जहा कहउतंती मु सब किछि बुझी पारुची। एइठु ही आम आजिर आलोचनार आरंभ। तेबे ए कथा सुनिला परे मनरे प्रश्न आसिबा स्वाभाविक। कोन ताहले ओडिया आउ बंगला गोटिए भाषार दुईटा अलगा अलगा रूप माने उपभाषा? जदि नुहे तेबे एमती केमिति हेला जे दुईटा अलगा भाषा कहूतिबा लोक परस्पर को एते सहजरे बुझी पारुछंती? एही रहस्यर समाधान ही आमे आजि खोजिबा। अच्छा, जदि आमे लेखा को देखिबा ताहले प्रथम नजर रे ही जणा पड़ी जाए जे दुईटा भाषा केते अलगा। देखंतु ओडिया अक्षर गुड़िक केमिति गोल गोल वर्तुलाकार किंतु बंगला अक्षर गुड़िक कोणिया आउ तीक्ष्ण। जानिछंती एमिति काहेकि? एहार कारण लुचि रहिछि आम इतिहास रे तालपत्र पोथीरे। आगे तो तालपत्र रे लेखा हेउथिला आउ लेखनी रे सीधा गार टाणिले पत्रटा चिरी जिबार भय थिला। सेथिपाई ओडिया लिपिर अक्षर गुड़िक बंका बा गोलाकार होईगला। किंतु मजार कथा कौन जानती? सप्तम शताब्दी जाए दुईटी जाक भाषा पाई गोटिए प्रकार लिपि व्यवहार होउथिला जहार ना थिला कुटिल लिपि। हाउ लेखा कथा तो गला। एबे आसंतु सुनिबा कथा को। उच्चारण रे भी बहुत फरक अछि। जेमिति कि आमे ओडिया रे कहू आपण, सेठी णर व्यवहार होउछि किंतु बंगल रे एही न ध्वनि प्राय नाही कहिले चढ़े। से माने कहंती आपणी। आउ गोटे बड़ कथा हेला ओडिया भाषा होउछि ध्वन्यात्मक माने आमे जहा लेखु ठीक सिया ही पढ़ू। किंतु बंगला रे एमिति नुहे। आउ शब्द आम ओडिया रे द्राविड़ भाषा जेमिति कि तेलुगु आउ आम आदिवासी भाई भौणींक भाषारू अनेक शब्द आसीछि। किंतु बंगला रे पार्सी आउ पोर्तुगीज भଳି विदेशी भाषार प्रभाव बेसी देखिबाको मिले। ए जो अलगा अलगा रास्तारे दुई भाषा आगुकू बढ़िले ताकू बुझिबा पाई गोटा मजादार उदाहरण नेबा। पोकेमन कथा मने पकांतु। भाबी नियंतु बंगला भाषाटा होउछि गोटे ब्यूटी फ्लाई परी। बाहर दुनिया सह बेसी मिलामिशा कला। पार्सी पोर्तुगीज भଳି भाषारू नुआ नुआ जिनिस शिखेला। आउ आम ओडिया से होउछि डस्टक्स परी। टिके संरक्षणशील निजर मूल सह बेसी जोड़ी होई रहिला। द्राविड़ आउ ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषागुड़िकर प्रभाव को निज भितरे रखिला। दुहिंकर आरंभ गोटिए किंतु विकासर रास्ता संपूर्ण अलगा। तेबे प्रश्न उठुछि जदि दुहिंकर रास्ता अलगा ताहेले आरंभ केउठु होइथिला? सेमानंकर साधारण पूर्वज किए? उत्तर हेउछि मागधी प्राकृत। हाँ, एइटा ही सेही मूल भाषा, सेही गछ जोंथिरु केवल ओडिया की बंगला नुहे बरं अहमिया भଳି पूर्व भारतर आउरी अनेक भाषार डाळ बाहारिछि। समस्तंकर जड़ गोटिए। चलंतु टिके समयर पछकु जिबा आउ देखिबा एई अलगा हेबार प्रक्रियाटा केमिति हेला। प्राय 700 ख्रीष्टाब्द पर्यंत तो सबु ठीक थिला। लिपि प्राय एका भଳି थिला। तापरे आसिला 800 रु 1200 ख्रीष्टाब्दर समय। एही समय रे लेखा जायथिबा चर्जियापदर भाषा को संध्या भाषा भली कुहा जाय। काहेकि जानती? कारण सेतेबेले ओडिया बंगला भितरे फरकटा एते स्पष्ट नथिला। ठीक संध्या बेलर आलुओ अंधार भଳି जोंठी सब किछि मिसी जाई थाए। किंतु 1200 ख्रीष्टाब्द परे बस सेइठु ही दुहे निज निजर अलगा अलगा रास्ता धरिले। किंतु ए कहानी रे गोटे बड़ मोड़ आसिला। भाषार एही यात्रा सबुबेले एते सरल नथिला। विशेष करी ब्रिटिश शासन समय ओडिया भाषा को एक बड़ संघर्षर सामना करने पड़िला। सेतेबेले एक आंदोलन चलिला जोंथरे दाबी करागला ओडिया कोनोसी स्वतंत्र भाषा नुहे बरं एहा बंगलार एक भंगारुजा बा विकृत रूप मात्र। भाबी पारुचंती? आउ एमिति एक संकट समय रे ओडिया भाषा पाई आगको आसिले जने ब्रिटिश अधिकारी आउ भाषाविद ना तांकर जॉन बीम्स। से गोटे बहुत शक्तिशाली जुक्ति रखिले। से सीधा सीधा कहले दुई जण परस्परर कथा बुझी पारुछंती माने एइया नुहे जे गोटिए भाषा आउ गोटिकर उपभाषा। से बुझाइले जे भारतर अधिकांश भाषार मूल संस्कृतर अछि, सेतिपाई तो सेमानकु भितरे ते सामंजस्य देखा जाए। एहा एक साधारण कथा। आउ जानंती एई संघर्षर फल कोन हेला? एक ऐतिहासिक विजय। 1936 मसियारे आम ओडिशा भाषा को आधार करी गठन होइथिबा भारतर सर्वप्रथम राज्य हेला। एहा केवल एक राज्यर गठन नथिला, एहा थिला आम ओडिया भाषार अस्मिता आउ परिचयर विजय। हौ एते सबु कथा तो आमे जानिले, किंतु कहानी एइठी सरुनी।
ବରଂ ଏବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସବୁଠୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ଅଂଶ। ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ଓଡ଼ିଆର ଇତିହାସ ଆମେ ଯେତିକି ଭାବୁଛେ ତାଠୁ ବହୁତ ବହୁତ ବେଶୀ ପୁରୁଣା, ଏମିତିକି ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ, ହଁ, କିଛି ନୂଆ ଗବେଷଣା ଆମକୁ ସେଇଭଳି ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଅତୀତ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏହାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆମରି ମାଟି ତଳେ। ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ମାନେ ଯାହା ସବୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା ଭଳି। କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଗୁମ୍ଫାରେ ମିଳିଥିବା ଚିତ୍ରଲିପି ପ୍ରାୟ 20,000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ସେହିପରି ଯୋଗୀମଠ ଗୁମ୍ଫାର ଶିଳାଲେଖ ବି ପ୍ରାୟ 10,000 ବର୍ଷ ତଳର। ଏମିତିକି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ବିକ୍ରମଖୋଲର ମିଳିଥିବା ଲେଖାକୁ କେତେକ ଐତିହାସିକ ହରପ୍ପା ଲିପି ସହିତ ବି ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହା କହୁଛି ଯେ ଏହି ମାଟିରେ ଲେଖିବାର ପରମ୍ପରା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। କେବଳ ଲେଖା ନୁହେଁ, ଭାଷାର ଗଠନରେ ବି ଏହି ପ୍ରାଚୀନତାର ଛାପ ରହିଛି। ଜଣେ ଗବେଷକ L.S.S. ଓମାଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦର ବ୍ୟବହାର ଅଛି ତାର ଗଠନ ଏତେ ପୁରୁଣା ଯେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଥିବା କ୍ଲାସିକାଲ ସଂସ୍କୃତଠାରୁ ବି ପୁରୁଣା। ଏହାର ତୁଳନା କେବଳ ବେଦରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ସହିତ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆର ମୂଳ କେତେ ଗଭୀର। ତେବେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଭାଷା ଆଜିର ଏହି ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟିକ ରୂପ କେମିତି ପାଇଲା? ଏହାର ଶ୍ରେୟ ଯାଉଛି ଆମ ସାହିତ୍ୟର ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ, ଯିଏ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ସରଳ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ, ଯୋଉଠି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମାନକ ରୂପ ଦେଲା। ଏହାପରେ ଆସିଲା ରୀତିଯୁଗ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯୁଗ, ଯିଏ ନିଜର ଆଳଙ୍କାରିକ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷାକୁ କଳାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆସିଲେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ, ଯିଏ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ଆଉ ଉପନ୍ୟାସର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଲମ୍ବା ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରା, ଏହାର ପରିଣତି କ'ଣ ହେଲା? ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱୀକୃତି। 2013 ମସିହା ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖ, ସେହିଦିନ ଭାରତ ସରକାର ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆମ ଭାଷାର ଅନନ୍ୟ ଇତିହାସ, ସମୃଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ମହାନ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ। ତେବେ ଶେଷରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ସେହି ଅମର ପଂକ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଇବା, ଭାଷା ହିଁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଜାତିମାନଙ୍କର, ଯେଉଁ ଜାତି ଭାଷାହୀନ ସେ ଜାତି ବର୍ବର। ଏହି କଥା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ ଭାଷା କେବଳ କିଛି ଶବ୍ଦର ସମାହାର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିର ପରିଚୟ, ତାର ଆତ୍ମା ଆଉ ତାର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି। ଏହି କଥାଟି ଟିକେ ଭାବିବା ପାଇଁ ରହିଲା।